චන්ද්‍රමුඛී ගුණසේකරයන් දෙදෙනා අතර අනියම් සම්බන්ධයක් පැවතිනි. දෙදෙනා දක්ෂ නර්තන ශිල්පීන්ය. වෙට්ටේය රජු ඉතාමත් අධර්මිෂ්ඨ රජු කෙනෙකි. එම සම්බන්ධයෙන් දැනගත් වෙට්ටේය රජතුමා රාජ සභාවේදී නර්තනයකට ආරාධනා කර කවුරුත් නොසිතූ පරිදි ගුණසේකරයන්ගේ හිස ගසා මරා දමන අවස්ථාව නිසා චන්ද්‍රමුඛී පලිගැනීමේ නිරූපණය කරයි. Please welcome to the on stage Swasti Shripati Dance Academy Ratnapura. Dance choreography by H.K. Saman Jayanath. సరసకు పిలిచితి విరసము తగదిక జిగి బిగి జిగి బిగి సొగసుల మొరవిని నిల నిల మగసిరి వెలుపుల మెరియగరా లక 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 తాం తరగడ ధీం తరగడ తోం తరగడ నం తరగడ తత్త తరగడ దిత్తి తరగడ తోం తోం తరగడ నం నం తరగడ తా ధీం తోం నం చం చం తా ధీం తోం నం చం చం తక్కిట దిక్కిట తోకిట నంకిట